Stop. Lo, mura ka nag-atlo. Okay, 2-all. 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 Oh, dia. Sige, atay lagi ni. Mailan ni Solyo magdumot tawa. Kuy kay ikaw diya bin binuang ni ginabin. Oh, wala ka na. Out, out. Igawa ni dua ang balik. Nagsahot. Nagsahot na mo eh. Say hi. Hello. Hi. Yeah. Hello. Wow. Ato izo. Ato izo siya seriya kita. Hello. Hello. Doon na kasi ang tawag. Dali na. Hi. Hi. Hala, uy. Ah, puta na nga. Tangin kayo mo, tangin kayo. Zoom, zoom, zoom. Zoom. Si Mama, hindi ka sa'yo. Cinematic. Wako diri. Oh, shit. Iwakli, iwakli. Iwakli ang kami, ano, ay, ana, para mabalhin. Hala. Agar na di, ay. Hala, Inday. Inday, bibi. Mushi-mushi. Mushi-mushi. Basta ma-force. Hey, hey. Hey, hey. No. Iwagay-wagay. Hey. Oh, mana ya? Okay. Sipyun para sipyun kita na. Oh. Ako gamay kayong wigil. Hello. 16 pa kayo? Sure, uy. Gamay kayo sir. Ay, pati yung medium ko na. Wala gini nakabutang din sa inyo no. XL may nakabutang din. Basig, nagbali. Gambay. Mahaw para before na mag team building kay night so. Team day kay dapat na i-yell. At 30 seconds yan lang. Karon ra giingon kay para makakuan makita get ang creativity instant ra kada. So, while mag-breakfast mo, magsabot na mo sa inyong hangyel. Okay? Sige, sige. Ayaw pagbusog eh, magsuka-suka mo. Uy, ganun na
magkadiya bro, di mo kilawat. Team Blue. Bata, baka mga lima kapit sa sabihin na yun. Wala. Salamat tayo doon. Kay, Uy, narating na. Sige, sunod nga team. Nadimi sa outreach program. Kao. Kani sila nakita na namo kilid-kilid na munit og basura. Among gitawag. Ani pangaon mo diri. Kani siya luoy kani si Manoy. For the first time in history hall. Kani sila mga bataan nakita na namo sa park na nagpalaboy kayo. Bro. We are good. We are good. No, para sa team. Yeah, thanks a lot. Ay, patapang buwan pa ng... Sumay ka, may mamo. Bata daw ka! Daw ka! Ay. Busulyo. Lagko. Dako kaning grupo dako kay chance ay duwa. Sulit man. Impostor. Behind the scene eh. Hello. So, ang sa mga nasa front mo ni siya ang mga team leader. Alright, sige. So, Prostrated team leader. so before ka mag-start, so mag-pray lang ka para ganda. Holy Father, we thank you, Lord, for the opportunity, Lord God, na inuhang kita na mo, ang kami ginoong magka-tapok, Lord God, as Flurry Good Team, Lord Jesus. Lord, we pray, Lord God, today, padayon ikaw ginoong giya ka na mo, i-bless, Lord God, ang among activity, nga Lord, dili lang sa linaw, but also, Lord God, sa mga learnings, Lord God, na makuha so we can grow as a team, so we can grow and we can practice, Lord God, to have a trust sa kalausan ng pamilya. Lord, we pray and we acknowledge your presence today, and we thank you, Lord, for that good weather sa mayong mga panahon. Ang building is to parang band, no? Okay, di ba ang uban work from home niya? Jumar, ready na ba? Ready na ang Team Blair Wi-Fi? Yes! Real. Ang kadawat, ang kadawat nino, ang na-allergy energy. Hello. Ready na ba, Team Blair Wi-Fi? Yes! Sige, so, kapag Team Lumastan! So, order yan. Okay. Busha. Do the honor to choose which one. Din sa nila ang Dara. Ari talire. paan. Yes. So, salamat din, no? Before we start, we would like to thank the presence of everyone. Thank you for coming here. And, go, go, go! Hawak mo ang mic.
Kinsa galita. Kami ang team. Tari, go! Tari, go! Go, go, let's go, Clary, go! Yay! Dahil ikaw mag-choose Hala! team advice. Okay. Let's give them a round of applause. Yo. Yung hawag ko lang iba. Sige, before team pictures, team picture. Picture. Hala! Ay, konting katahimikan. Team, who are we? We are A. O-B-I. S-O-A-T. Team, who we are again? We are Team Bago. Hindi nagpapatalo, mataas balik, hindi sumusuko. Team Bago. Hala! Hala! Wala mic. Ano, no need ko nag-mic? Hala! Sige. Pictures. Wala, minus na. Otlong! 3, 2, 1, go! Check the system, check the flow. We are the fastest, watch us go. Hindi lang mabilis, matalino ka. No. Hamon, kami ang bida. Kami We are the fastest, number 1. Yawa! Ay! Pinupiyahay? Window. Oh. Who are we? We are the Team Flare Wi-Fi. What do we do? Connect, and ignite. Flare, Wi-Fi. Flare, Wi-Fi. We bring the heat, we bring the fire. Yo! Nga, sige. So, later na ito i-announce ang daog sa yan. Ito ba nga ito ang judge, ani sa winners. So, we have Eric Okay ra. Ang tela, okay ra. Ang tela may itong basihan. Sige. Ah. Ano si Ali? May si Ali. Ano si Barbie? Sige, saan? Ready na ba? Ready na? Sige. Ang inhale yung heart rate. Masinain. So, ready na ba? At the count of 4, 3, 2, 1! Okay. Away. Advantage. Wala pa kayo, Ken. Wala pa kayo. Hindi ako kamot. Baka full build. Okay, now, Ah. games and fast winner Why not? system. So, we're gonna worry later on. Sige, so hang on no kay ang sunod nga mo compete katong loser versus loser ani kay para makuha nato kinsay fourth, third nga position. Yeah. Okay. So, may we call on the next team. Team Pink, Ado Paisot, and Team Claire Wi-Fi. Allah. Wait, kahal. Team Claire Wi-Fi, asin Muna. Ikaw, Maria? Allah, guys. Hatag na yun mo. Cap. Make sure
Ala. Ado kay pisot. Ado kay pisot. Ado kay pisot. Ayo ka daog ah. Hala! Gaya ni. Mura mag mga tuod. Mura sa lupa. Yes. Oh, winner. So, losers versus losers lang para makuha na to. Kisay 4. Sige. Oh, winner versus winner. Halo. Di, loser versus loser. Kay third and fourth na lang. Okay. Lupad. Uy, gano'n? 5 na isa-isa. 5 na mo diamond. Oh, dari isa. Sige. Check ang footings. Check na to ang footings. At ang position. Ang beauty, real lo, ang beauty. 5, 4, 3, 2, 1. Lo. Hala. Alright. Okay. Every count is 4, 3. Ready? 2, 1. Go, Orbi! Unya. Team leaders. Front for the bato-bato pit. Team leaders, come on. Jomar. Ari na mo. Sige, team leaders, dire. Sige. So, kamo partner, bato-bato pick. So, loser, winner, may mag-compete, okay? Winner, may mag-compete. Loser. Winner ka, oh. Isa. Winner mo doon. Oh, loser, may mag-una. Okay. Complete for the first round. No, di ko alam. Bring me the balloon. Okay, winner, ang loser lang dali. Sige kamo. Ang loser versus loser. Ready na ba? Aho. Asa numbers? 5. Oh, Brody, ang linya, Brody. Dara. Okay, 5 Dara linya ha. 5 ang queen. Dua ka buko na Lima di okay. So, ribbon ha, para mabidyohan mo ilahan pag teamwork. So, ang goal na ato ang games is para matest ang inyong
strategy, teamwork, o kanang tabangan sa usa-usa para ma-sustain ninyo ang goal, which is to makalabang mo nga together as a team, as a one team. Oh, Alright. sige. So, kindly check your placement if tama na ang mag-una, second, third, fourth, fifth according to your strategy. Sige, check ninyo ang placement. Goods na ba? Goods na? Atras ka ng kung ano? Dili ka init lang sila. Dili ka mo din init. Team blue. Sige lang, naana dyan si Julio init. Okay. Shall we start? Please raise your right hand if you are ready. Alright, I guess ready na tanan. Okay, at the count of 4, 2, 1, go! Yan. Hala, sorry. Okay. La! Grabe! Hala! Hala! Makita na to dali ang fast or slow strategy. Dapat talikod. Dapat ang Talikod. banana. Good, good! Balik! Nakuptan! Balik! Nakuptan! Okay, balik! Isang kamot! Okay. Oh, hinahinay lang! Dili na dinali ay! Balik! Step by step! Hinay lang! Hinay! Purma! Okay, careful! Hinay! Isang kamot sa hall! Isa! Hala! Balik. So, pila pa ka both members. Sumunod balik. Ang purpose ng this strategy due to teamwork. Lagi ni! Oh! It looks easy but it's difficult. Oh! Diba? Oh, isang kamot! Isa! Katayan! Balik! Left, right! Hinay! Okay na, change players sila, okay ra. Kana, di hara! Player. Wala ka may criteria. Oh. Ayun. Diara, isang kamot! Isang kamot! Isa! Isa, doon yan, doon. Dot, oh. Listen mo. Doon yan, doon. Dot. Isa kamot, isa. Dalawa. Isa kamot, kada. Dot. Ay, kamot, isa. Ay, isa. Let's go. Isa. Ay, isa kamot. Isa. Okay. Uy, lima na dito. Isa kamot, isa. Ala, Sa pikas for bin. Bin, kailangan sa pikas bin. Kalpay din sa bin. Doon yan, Ay, and Raise your right hand if you are ready. Para makakaan ka mag-start na. Raise your Papus pa kayo. George, all right. Dagat pa mo siya?
Let's do it. La, kusog pa kayo. Kusog ka. Maro kayo, gipaunan na kong tiyan. Kamao yan. Gipaunan. Isa, kamot. Isa. Ay! Wala. Isa na, hinay. Nindot ka strategy, gipaunan na kong tiyan. Pasok yun, George. Nice. O nga na nanay, balon ni mo, George. Dali kay balon si Watubangan. Kaya gusto niya siya. Sige, dito lang. Sige. Sige, balin. Sige, dito lang. Isang kamot sa isa. Isang kamot. Ara, okay. Hala. Pero kay George na. Sige na, mabandokan niya siya na. Oh. Hala. George, grabe oy. Oh, partida oy, labalon kay 5. Oh, grabe. Isa, George. Isa yung kamot. Isa. Wala. Ay, nakaptan. Balik. Ano, nangaratol na. Hala, isa kamot. Isa. Race. Isa. Hands up. Isa. Gia, itaas ang kamot, Gia. Itaas. Hala, okay. Isa. Isa. Isa na, isa. Hinay lang. Napalin. Oy, napalin. Hala. Isa. Ato likod diri. Isa, hinay. Hindi na pwede mapananihan kay. Gia, dapat na diri. Nagana Gia. Renas Marvin. 3, 2, 1. Kamot, isa kamot. George, isa. Oh, isa. Isa, George, isa kamot. Isa. Make sure to place the balloon in Isa kamot. Isa, George. Isa. Alright, sakto na lang. Hands up. Hands up. Oh. Hands up. La. Adi ara pili ka Julio. Na naman siyang dughan. La kuyawa oh. La. Iduot. Hala. Sara Duterte. Sige, Sara Duterte. Sige naman ni Lenny Robredo. Ready na ba? Can you raise your right hand if you are ready? Okay. Ready na, Team Blue? Sige. Sige, let's start. Sige, go. 4, 3, go! Go! Now, count again. 4, 3, 2, 1, go. La! Suga! La! Bisa mo dagay mo ng pasog. Igahot ka.
Oh, nakita ko si Jenry. Diba? Ayun. Oh, tempting. Oh. Isa kamot, isa. Luag, luag, luag. Luag. Hala! Woo! Halika po, tanaw ha, tanaw. Isa kamot, isa, isa. Patas man din ang hands, hands up. Isa, isa. Hands up. Isa. Hands up. Hala, lisod. Ay, ala, ay, 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 ay. Hala, hala, grabe. Grabe, oy. Gukod-gukod na, gukod-gukod. Gukod-gukod. Hala. Woo! Hala. Hala, hala, hala. Hala. Hala, tara, 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 tara. Good, good. Nice game, nice game. Kasi gibati nimo ma'am nga nisawag ka sa tuan balas dili sa tubig. Grabe, timping ko eh, mamugasay. Uy, Uy, nasugod naman sila. Anyway, alright, sus, lahira gyud ang gamay. Advantageous, okay. Happy new. Alright. Sige, sige, sige. Okay, gila ka na. Oh, saan? Isa, okay. Sige, oh. So we have team green and team blue. Wala tayo may laing babae. Atin pingo. Allah! Zia, uguman na lang ako. Allah! Woo! Mas Marvin! Yeah! 1 minute and 20 seconds more to go. Ala! Ala! 1 minute and 20 seconds more to go. Ala! Wala kong kadatig, eh. Saka sa diha ka niya? Alright, sige, sige. Biduhi, ang tiglaw si Marvin. Biduhi si Marvin. Hoy, hagin! Hoy, hagin si Marvin! Hoy, hoy! Hoy, bless si Marvin tubig! 1 minute and 10 seconds more to go. Hala, si Sapling, ikaw pa. Sige. 67 seconds more to go. Kuhan ka lang, puno-puno ba? Alright. Ha? We got 40 seconds more to go. 40 seconds. Hala, ang look. Hoy, okay. Sige na. 20 seconds more to go. Hala! Siya, yari nun. Hoy, asari si Gia. Okay, we got 10, 9, 8, 7, 6,
Continue after. Oh, sige nya. Idot. Isa, pagpan mo sinulaw. Ang boss. Ready? Ready na guys? So, ready na. Isa na mga 4. Dali na. 3. Bibi, ikaw. Okay. Dapat lang sugar lang. Katubangan ra. Dili mo lang ito nga. Tiktonol lang. Okay, okay, ready. 4. Bibi. 3. Music. 2. 1. Wow, 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 wow. Wala, wala. Wala. Hala. Kulbana, wala. Kulbana. Hala. Usa na lang. Wala na. Hala. Plano. Wala. Nabuhag? Wala. Buwag. Wana. Wana, nabuhag na mo. Yeah! Ready na? Okay na ba? So, ang queen three, go guys. Ready si Jay, okay. Queen, pag-antay mo ni Junel. Okay, pag-antay si Junel. Sige. 4. On your mark. 3, 2, 1, go! Yeah. Op, arira, ulit. Arira. Oy, kahoy, naikahoy, are. Ah. Naikahoy. Hala, nawagtang. Hoy, ayaw. Nabasa ko. Ayaw. Ano dito? Ano? Hala, usa na lang bala nila Philip. Usa na lang. Video! Asa video? Oh, balik. Naikahoy. Are dire. Hoy, hanga ka, hoy! Isa. Isang bala. Isa. Uy, pakpakan sa atin ang queen! Kaya nga naman ako natin! Isa! Naluya mong queen. Ito, puli. Ayaw! Okay, palayon. Sige, go! Isham! Hop! Wahi kapay! Tisha! Richmond, pasok! Richmond, kasi. Ayaw, palayon. Kaya palayon. Para si Pipi, okay mga Pipi.
Okay. Uy, malabot ko ito. Di, listen na Philip. Nag-listen na Philip. Dako guys, jury na, gamay guys, GF. Allah! Hop! Wala! Down na! Okay. Nahot nagbala si Billy! Nahot nagbala, sa may naputol. Oo, ang team Adopay Soft. Woo! Medyo mabuwag na, nasa dayo na. Hapit kita nalabay. Kasi may buwag mo na. Ang buwag. Hindi, nahot na silang bala. Ay, nagtun silang wala. Nalabay. That's it. Iba sininaw. Okay. After that one, shake hands. Shake hands. Oh. Shake hands. Nice one. Okay. Shake hands. Okay. No hurt feelings. Ato, Pikas, kamo diri nga team. Shake hands mo dito sa Pikas. Okay? That's it. Ilason Kevin. Ilason kayo. Okay, ka mo po. Yeah, mga Laywood. Sige, atas ang i-pray kung good spin. Wow. Pipin. 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 Pray down sa budang. Sige na natin. Sige na. Sige, magapot ka. Kini mo ang labing gamhanan. Sa mga ngitong gamahan. Diyos nga tigtigan na sa tanamay gutang ikaw kan sa ngalan mo Jehova kami nagaduol kanimo pagkaon lag nga paday kanimo ato kusog do kabaskog aron malawot kay panamo ang kapunon sa mga Jetski. Si Jetski ang unang muhiwa sa lechon kay Nawahid. Jetski. Si Mamang, kaon din Mamang, kay daghan kay nahurot na kuha ni mga calories. Naman? Ay, plastic. Wala naman. Soft drinks, ay soft drinks dire. Oh, Paul. Sobra. Wala, next. Wala na mo diya, ha? Oh, kuha mong puso. Kaya lang kutob na sa mahurot ninyo. Di, uli ako. Nagpa-aquan ko. Nagpa-carb. Oo, carb visit. Tubig na ako, tubig. Alam yung mali. Kamuti? Kaon mong mayo kay hurot gyap kuno niya. Hurot na yung nagindagan. Relax. Music na wa.
Solve na ka, Igo? Solve na ka sa Buenas noches. Grabe yun. Nakuman na kay Buong may kalit mag-abo. Migo ni Abi nagkuhan makina na videohan. Hello, welcome to vlog. Kain. Tambok bid, tambok. Paul. Oh, mangain. yan ni kana maduwaon na kabisog. Mga baboy magduka. Siya feeding program. Bro, kan anli ka na. Kain. Thank you. How's the food? Delicious. Delicioso. Haha. Iluin ninyo ikaw man di ha. Pangayo mo? Delicioso. Ako lang kapakaw na. Go. Nice. Okay, so na-discuss pa ang Sir Charles kung sa ang reward. So let's start the announcement of winner. So we will go first with the third runner-up. Talawat pala sa Ali, paano na isahan na natin Marvin. ba? Oh, Okay. Naman si Ali sa Contapad. Unsa imong learnings ganiha dahil sa inyong game sa katong defend the king or queen? And the learnings in general sa mga games natin. It takes strategy or like cooperation with your team, collaboration other. Overall, ako ang learning and kanang aside sa kanang samad na to. Tiname atong balloon? Ito nga game? bring na bala. But if your goal is to connect with those your co-worker, then along the way you will learn how to connect with them, communicate. Sa Judo ato ang na-experience ganiha sa balloon kay nakita ninyo sa to team Flarigo no, mapaspas kay sila. Si Phoebe na lang yung taon, nakuha na lang yung taon. Kay kanang learning gid ato is kanang once nakita na nimo ang goal, you have to be consistent lang sa strategy that works because kay the moment magud that you will see the goal, you will shift to a new strategy that you think is makadali. Sometimes mo nun to'y way nga murag madugay ta kay murag tag mga pandol. So mo na siya ang ato ang learning. Ano sa imong learning sa first game nato ganun nga tag of war? Anong sa imong ma-advise sa tanan nga team nga naa din? Reality check lang. Okay, no matter unsaon ninyo pag-collaborate, tactic, or nga na, if sayo pang inyong team composition for the challenge is disadvantage din mo. But in general, sa entire challenge, the entire games is, what I can say is, everyone has a role, no matter how big they are or small they are, depending sa challenge. So, no matter also ang role, not as a player. Thank you. So, gusto niya to ang question and answer ka ng Miss, Mr. and Miss. You will have an initial perception sa imong mind if kanang kinsa ang pwede mo daog. Depende ko sa ang duwa nga giduwa. Like for example, sa Tagalog. Kung gusto mo nimo hang na mag-enjoy lang kita sa game, then isa ang buko sa God. Okay lang dito siya. A nice experience dito as a introvert na tanawa. Kita na yung katag ng basket ka na yung tira ba? Di masod. Boy, ako yung video eh.